दिल एक ऐसा आईना है, अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें सब कुछ नज़र आ सकता है। बेनाई की इंतहा ये है कि आदमी खुद को पहचान ले। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। सबसे कीमती नेकी किसी का राज ऐसे महफूज रखना जैसे वो कभी आपके पास था ही नहीं। अगर तू चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बख्श दे तो लोगों के साथ नेकी कर। जो कोई अहले जन्नत का लिबास पहनने का इरादा रखता है, इसे चाहिए कि वह दुनिया में हराम लिबास से दूर रहे। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। घबराया ना कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती इसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को उनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर देंगे तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज़्यादा। कोयल अपनी ज़बान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, और तोता दूसरों की ज़बान बोलता है इसलिए ज़िंदगी भर पिंजरे में बंद रहता है। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। हज़ार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। आपकी शख्सियत इतनी पुरखलूस ज़रूर होना चाहिए कि कोई शख्स आपके सामने अपने दुख दर्द इस इत्मीनान से शेयर कर सके कि कोई हल मिले ना मिले, दिलासा भरे मीठे अल्फाज तो ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। जो मोहब्बत आप में आजिज़ी और नरमी पैदा नहीं कर सकती, चाहे वो इंसानों से हो या अल्लाह की ज़ात से, यकीन मानिए वो मोहब्बत नहीं है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज़ अपनी रानाई खो ही देती है। इखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। खुशहाल ज़िंदगी के लिए दरगुज़र ज़रूरी है। अगर हर किसी से उलझते रहोगे तो अपना ही सुकून बर्बाद कर दोगे। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। खैर के दरवाज़े खुले हुए हैं, अल्लाह ताला किसी भी ऐसे शख्स का अजर ज़ाया नहीं करता जो अच्छे अंदाज से अमल करे। नेकियों के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं है। खुशी के फूलों से इतना प्यार ना करो कि इसकी पंखड़ियों से गम का अरक टपकने लगे। ज़िंदगी हर किसी की खुश नहीं होती, बस ये तो अपनी अपनी अदाकारी पर मुनहसिर है कि आप कितनी अच्छी अदाकारी कर लेते हैं। अगर ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, अपने रब की शुक्रगुजारी करते रहो। ख्वाहिश को जुनून ना बनाइए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारा नहीं होता। इंसान में लचक होनी चाहिए। अगर आपने फ़ायदा मंद और काबिल इंसान बनना है तो फिर आप ज़िंदगी में झुक जाएं, दूसरों की कदर करें, इज़्ज़त के लिए मेहनत करें, अच्छे काम करें और हमेशा दूसरों की इज़्ज़त दें। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसकूनी और मरवत की आग में जलते रहेंगे। हम खुद इंसान होते हुए भी दूसरों से फरिश्तों जैसी तवक्कुआत के उम्मीदवार होते हैं।
کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم دیکھو تو تمہیں دیکھا جا چکا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، اور اگر سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی امیدیں کرنا تو بہرحال جائز ہے، لیکن صرف اس کے توکل پر ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا انتہائی بے وقوفی ہے۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ پسندیدگی اور محبتوں کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ کی نہیں، جذبوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ میں اتنی کشش ہوتی ہے وہ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔